Dans cette séance, on commence par la première leçon concernant l'eau dans notre environnement. الماء في بيئتنا. Le premier paragraphe, eau dans la nature. الماء في البيئة. L'ensemble des réserves d'eau de la Terre s'appelle l'hydrosphère. إذن في هذه الجملة نتعرف على كلمة l'hydrosphère. إذن l'hydrosphère تعني مجموع الخزانات المائية التي توجد سواء على سطح الأرض أو في باطن الأرض. نعني بخزان مائي مثلا البحر خزان مائي، البحيرة خزان مائي، النهر خزان مائي وغير ذلك. L'eau a un rôle important dans la nature. Elle est nécessaire à la vie humaine, animale et végétale. يعني الماء له دور مهم في الطبيعة حيث أنه ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات. La plupart des eaux, presque 99%, se trouvent dans les mers et les océans. Il reste donc 1% de l'ensemble des réserves d'eau disponibles dans la Terre. إذن غالبية المياه تقريبا 99% توجد في البحار والمحيطات، ويبقى إذن 1% من مجموع الخزانات المائية المتناولة والمتوفرة في الأرض سواء على سطح الأرض أو في باطن الأرض. L'eau occupe plus de 70% de la surface de la Terre, tels que les mers, les océans, les lacs et ainsi de suite. C'est pourquoi la Terre est appelée planète bleue. إذن الماء يشغل ما يزيد على 70% من مساحة الكرة الأرضية. هذه المساحة تشغلها مياه البحار والمحيطات والبحيرات وغير ذلك. لذلك تسمى الأرض بالكوكب الأزرق. L'eau se répartit de la manière suivante, c'est-à-dire on va savoir le pourcentage de la répartition de l'eau dans chaque type de réserve, soit sur la surface de la Terre, soit sous sol. Ceci est résumé dans le tableau suivant. يعني نتعرف على النسبة المئوية للماء في كل نوع من أنواع الخزانات المائية سواء على سطح الأرض أو باطنها، وذلك من خلال الجدول التالي. Donc, les eaux des mers et des océans représentent 97,2% de l'hydrosphère. وحنا عرفنا كلمة l'hydrosphère هي مجموع الماء الذي يوجد في جميع الخزانات المائية سواء على سطح الأرض أو باطن الأرض. إذن مياه البحار والمحيطات تمثل 97.2% من مجموع الماء الذي يوجد في جميع الخزانات المائية للأرض، c'est-à-dire l'hydrosphère. Donc on passe aux glaces polaires. Donc les glaces polaires représentent 2,15% de l'hydrosphère. Eaux souterraines représentent 0,63% de l'hydrosphère. Les lacs et les rivières représentent 0,01% de l'hydrosphère. L'atmosphère représente 0,001% de l'hydrosphère. إذن مياه البحار والمحيطات مياه مالحة. مياه les glaces polaires مياه عذبة. Les eaux souterraines مياه عذبة. Les lacs et les rivières مياه عذبة كذلك. إذن يمكن أن نستنتج بأن هناك نوعين أو صنفين من المياه، مياه مالحة ومياه عذبة. Donc on distingue deux sortes d'eau. L'eau salée représente 97,2% de l'hydrosphère. L'eau douce représente 2,8% de l'hydrosphère. C'est l'eau qui ne contient pas de sel. إذن هناك نوعين من المياه، مياه مالحة تمثل 97.2% من المخزون المائي، ومياه عذبة تمثل فقط 2.8% من المخزون المائي، وهي مياه لا تحتوي على الملح. On passe au deuxième paragraphe qui parle sur les états physiques de l'eau. الحالات الفيزيائية للماء. Donc l'eau est omniprésente sur Terre. Elle existe sous 3 états physiques. إذا أن المياه واسع الانتشار
في الأرض، ويوجد على 3 حالات فيزيائية. état solide exemple glace neige grêle، يعني حالة صلبة مثال جليد ثلوج، les grêles البرد أو مسمى بالتبروري. état liquide exemple pluie vie brouillard rosé، حالة سائلة مثال المطر يعني الندى الضباب وما يسمى بالطل. état gazeux exemple vapeur d'eau، حالة غازية مثال بخار الماء وغير ذلك. On passe au troisième paragraphe. Les différents changements d'état physique de l'eau ou bien en général d'une matière. مختلف التحولات الفيزيائية سواء للماء أو لمادة ما بصفة عامة. Donc on trouve vaporisation، c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux، يعني التبخر وتغير الحالة الفيزيائية من حالة سائلة إلى حالة غازية. مثال مثلا الماء في حالة سائلة يتحول إلى بخار الماء. Liquéfaction c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide، يعني الإسالة وهو تغير الحالة الفيزيائية لمادة ما أو للماء من حالة غازية إلى حالة سائلة. يعني إذا خذينا مثال الماء يعني يتحول بخار الماء من حالة غازية إلى حالة سائلة. Condensation c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide ou bien solide، يعني التكاتف وتغير الحالة الفيزيائية من حالة غازية إلى حالة سائلة أو حالة صلبة. مثال البخار الماء يتحول إلى سائل يعني إلى أمطار أو إلى صلب مثال les grêles يعني التبروري أو les déneiges. La fusion c'est le passage de l'état solide à l'état liquide، يعني الانصهار وتغير الحالة الفيزيائية من حالة صلبة إلى حالة سائلة. يعني مثال الماء تتغير حالته الفيزيائية من جليد إلى ماء سائل. Solidification c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Solidification يعني تجمد وهو تغير الحالة الفيزيائية من حالة سائلة إلى حالة صلبة. مثال الماء السائل يتحول إلى جليد. Sublimation c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. إذن sublimation تسامي وتغير الحالة الفيزيائية من حالة صلبة إلى حالة غازية مباشرة. Après, on va voir les étapes du cycle de l'eau، يعني سوف نتعرف على مراحل دورة الماء. Donc, grande 4. Le cycle de l'eau. Sous l'action de l'énergie solaire, les eaux des mers et des océans s'évaporent et se transforment en vapeur d'eau. Le vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère, se refroidit et par suite se condense ou bien se liquéfie et se transforme en nuages. Ces nuages se déplacent dans l'espace en donnant des précipitations telles que la pluie, les neiges et des glaciers. Les eaux de la pluie et les eaux revenant de la fusion des neiges et des glaciers forment un ruissellement sur la surface de la Terre, pendant lequel une partie de l'eau s'infiltre dans le sous-sol pour remplir des nappes. Une partie est absorbée par les racines des plantes, autre partie se jette dans les rivières et les rivières jettent dans les fleuves et les fleuves transvasent l'eau dans les mers et les océans pour s'évaporer à nouveau. C'est le cycle de l'eau. إذا تحت تأثير أشعة الشمس تتبخر مياه البحار والمحيطات وتتحول إلى بخار الماء. هذا البخار يصعد في الأجواء العليا فيبرد ويتكاثف أو تحدث له الإسالة ويتحول إلى سحب. هذه السحب تتنقل في الفضاء
وتعطي تساقطات من أمطار وثلوج. مياه الثلوج المنصهرة ومياه الأمطار تحدث ما يسمى بالجريان، وخلال هذا الجريان جزء يتسرب عبر الجيوب الجوفية ليملأ بحيرات في باطن الأرض، وجزء تمتصه جذور النباتات، والجزء الآخر يصب في الأودية، والأودية بدورها تصب في الأنهار، والأنهار تصب في البحار والمحيطات لتتبخر من جديد. إنها دورة الماء. On écrit ce qu'on a dit. Donc, sous l'action des rayons du soleil, une partie de l'eau des mers et des océans s'évapore et se transforme en vapeur d'eau. تحت تأثير أشعة الشمس جزء من مياه البحار والمحيطات تتبخر وتتحول إلى بخار الماء. La vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère, se refroidit et se condense ou se liquéfie et se transforme en fines gouttelettes d'eau et aussi parfois des cristaux de glace pour former des nuages. إذا بخار الماء يصعد في الأجواء العليا فيبرد ويتكاثف أو تحدث له الإسالة ويتحول إلى قطرات من الماء، أحيانا تكون مسحوبة بأجزاء صغيرة من الثلوج ما يسمى بالبرد يعني التبرولي، الكل ليكون يعني سحب. Les nuages se déplacent, elles tombent sous forme de pluie ou de neige. السحب تتنقل في الفضاء وتسقط على شكل أمطار وثلوج. Les eaux de pluie et les eaux provenant de la fusion des glaciers ruissellent en formant des rivières. مياه الأمطار والمياه الناتجة عن انصهار الثلوج تجري على سطح الأرض مكونة أودية. Une partie de l'eau s'absorbe par les racines des plantes, autre partie s'infiltre dans le sous-sol pour remplir des nappes souterraines et l'autre partie se jette dans les fleuves. إذن جزء من المياه التي تجري على سطح الأرض تمتصها جذور النباتات، وجزء يتسرب عبر الجيوب الجوفية إلى باطن الأرض ليملأ بحيرات، والجزء الآخر يصب في الأنهار. Les eaux des fleuves se jettent dans les mers et les océans pour s'évaporer à nouveau en décrivant le même cycle, c'est le cycle de l'eau. إذن مياه الأنهار تصب بدورها في البحار والمحيطات لتتبخر من جديد لتعيد نفس الدورة، إنها دورة الماء. Écrivons donc un résumé concernant le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est donc une succession d'évaporation, condensation ou bien liquéfaction, précipitation, infiltration et ruissellement. دورة الماء هي إذن تتابع مستمر من التبخر ثم التكاثف أو الإسالة ثم التساقطات ثم التسرب ثم الجريان. L'ensemble des ressources naturelles de l'eau sont les eaux souterraines, les eaux de surface, les nuages et les neiges. مجموعة مصادر المياه الطبيعية هي المياه الجوفية، المياه السطحية، السحب، الثلوج. Dans la partie suivante, on va savoir comment on teste la présence de l'eau dans une substance. Test de reconnaissance de l'eau يعني رائز الكشف أو التعرف عن وجود الماء في مادة ما. La poudre de sulfate de cuivre de couleur blanche devient bleue avec l'eau. يعني مسحوق كبريتات النحاس ذو اللون الأبيض يصبح أزرق عند ملامسته الماء. Donc le sulfate de cuivre permet de tester la présence de l'eau dans une substance. إذن مسحوق كبريتات النحاس يمكن من الكشف عن وجود الماء في مادة ما. نشير إلى أن سلفات de cuivre هو مادة كيميائية. On passe à donner des exemples sous forme d'un tableau. Donc la substance à tester: pomme de terre, vinaigre, pétrole, huile, sucre, jaune d'œuf, pain, papier. Ce sont des exemples qu'on va tester. Est-ce que ces substances contiennent de l'eau ou non? Donc on teste par le sulfate de cuivre anhydre.
c'est-à-dire ne contient pas de l'eau et de couleur blanche. Et si on ajoute une petite quantité de sulfate de cuivre à une substance, si sa couleur change de la couleur blanche à la couleur bleue, c'est-à-dire que cette substance contient de l'eau. S'il reste blanche, signifie que cette substance ne contient pas de l'eau. Et on commence. نأخذ قليل من مسحوق كبريتات النحاس ونضيف إلى البوم دو تير إلى قطعة من التفاح. On observe que la couleur de sulfate de cuivre se change de la couleur blanche à la couleur bleue. Ceci signifie que la pomme de terre contient de l'eau. Donc la présence de l'eau, oui. Donc on prend le vinaigre. الفينيغر هو الخل. إذا أضفنا قليل من مسحوق كبريتات النحاس إلى الخل الفينيغر نلاحظ بأن لون سلفات دو كويفر يعني مسحوق كبريتات النحاس يتغير من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق مما يدل على أن الفينيغر contient de l'eau. إذا نأخذ البترول، إذا نضيف إليه قليل من مسحوق كبريتات النحاس، فنلاحظ أن كبريتات النحاس لم يغير لونه وإنما يبقى ذو لون أبيض مما يدل على أن البترول لا يحتوي على الماء. إذا لا بريزونس دو لو est non. نأخذ الويل، نضيف إليه قليل من كبريتات النحاس، فنلاحظ أن لون كبريتات النحاس الأبيض لم يتغير مما يدل على أن ويل ne contient pas de l'eau. Donc la présence de l'eau est non. Pour le sucre, la même chose, la couleur de sulfate de cuivre ajoutée au sucre ne change pas. Ceci signifie que le sucre ne contient pas de l'eau. Jaune d'œuf, aussi la couleur de sulfate de cuivre reste blanche et ceci traduit que le jaune d'œuf ne contient pas de l'eau. Pour le pain, إذا أخذنا قليل من مسحوق كبريتات النحاس وأضفناه إلى قطعة من الخبز فنلاحظ أن la couleur de sulfate de cuivre se change de la couleur blanche au couleur bleue. يعني يتغير لونه، يعني مسحوق كبريتات النحاس يتغير لونه عندما نضيفه إلى قطعة من الخبز من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق مما يدل على أن الخبز يحتوي على الماء. Pour un papier, la couleur de sulfate de cuivre ne change pas, reste blanche, c'est-à-dire le papier ne contient pas de l'eau.